kanagod ko mahuway. Kay rumula kung magdamo ka man asawa, kay bisan an imo paglakat taros ka na nga ning matumba. Man Tomas ayaw nagan pag pinasaway, huna-huna aan idan mo angay kanagod ko mahuway. Kay rumula kung magdamo ka man asawa, kay bisan an imo paglakat taros ka na nga ning matumba. Inihiman Tomas bisan na kun lagas pero naano pa, karuyag pa niya kabag kamay adan pito nga asawa. Akong ginsagdunan nga man Tomas ayaw kay maluya ka na. Nag-isugla iya man St. Mary Eldoy nakakadamay ka. At usa ka adlaw inihiman Tomas may ginbisita, babae nga byuda sexy nga mistisa. Mga salamat Honorable Captain Pio Orga ng SB member Elsa Oros, haniyo mo pa yung pagsawahan kuratsa.